Okay, right now kita akan belajar tentang the present continuous tense. We start from form. Rumusnya adalah, jadi sebelumnya the present continuous tense ini adalah the way to talk about something that is happening right now. Jadi cara untuk mengatakan sesuatu yang memang saat ini sedang terjadi atau sedang berlangsung, keadaannya itu sedang berlangsung atau situasi itu sedang berlangsung terjadi. Jadi untuk affirmative atau kalimat positifnya pakai subject plus to be is MR plus verb tambah ing. Misalnya I am working, I am eating, you are going to the mosque, or she is running, she is eating, she is talking, dan sebagainya. Atau it is raining misalnya, kalau contohnya it. Kemudian untuk negatif tinggal pakai subject she, he, it, you, they, we, terus pakai to be, terus pakai not. Jadi pakai not ditambah setelah to be pakai not, terus pakai verb ing. Terus kalau interrogative ini dia pakai to be nya duluan, kemudian subjeknya, kemudian verb ing. Kemudian kalau negatif interrogative kalimat pertanyaan tapi dia negatif pakai to be dulu, baru not, baru subjek, baru verb ing. Ini bagi yang mau screenshot ini bisa di screenshot. Oke. Kemudian di sini ada the contract form. Ini kayak singkat gitu. I am dihapus M-nya, dihapus A-nya, jadi tinggal tambah koma di atas I am, you are, dan sebagainya. Ini yang mempersingkat aja. Nah, usage. Jadi untuk apa sih sebenarnya the present continuous tense ini? Yang pertama, the present continuous tense is used to express an action or event which is taking place at the present moment. Jadi yang pertama itu digunakan untuk aktivitas yang sedang terjadi sekarang. Contohnya di sini ada please don't make so much noise, I am working. Tolong dong jangan ribut, aku lagi kerja nih, gitulah kira-kira ya kan. Terus di sini juga ada where is Suryani? She is reading a book. Berarti di mana Suryani? Dia saat ini sedang baca buku, kayak gitu. Terus di sini juga ada contohnya lah yang lain. Let's go out now. It is not raining anymore. Yuk kita keluar sekarang. Sekarang nggak hujan lagi loh. At a party misalnya, hello Firdaus, are you enjoying the party? Maksudnya kan itu dia pergi saat itu ya. Jadi dia nanya, apakah kamu menikmati pestanya? Oke. Kemudian yang kedua, it is also used for an action or event which exists in the present but is not necessarily taking place at the moment of speaking. Jadi untuk aktivitas yang sedang berlangsung tapi tidak sedang dilakukan tepat saat ini. Contohnya, Hakim wants to work in Italy, so he is learning Italian. Dia itu mau kerja di Italia, jadi dia sekarang belajar bahasa Italia. Tapi untuk saat ini the time of speaking tuh mungkin enggak, tapi memang itu sedang saat inilah dia tuh lagi belajar gitu. Even though meskipun dia saat dia ngomong ini, si orang ini ngomong, si Hakim tuh nggak lagi belajar gitu. He is teaching in a private school. Dia ngajar di private school. Nah, meskipun pada saat ngomong tuh mungkin nggak lagi ngajar, tapi memang saat ini tuh dia tuh lagi kerja di private school gitu. The present continuous tense is used to talk about things happening in period around now. Untuk rencana di masa depan yang sudah pasti. Contohnya, you are working hard today. Yes, I have a lot to do. Kamu bekerja keras banget sekarang. Ya, aku punya banyak hal untuk dilakukan. Is Susan working this week? No, she is on holiday. Apakah Susan bekerja minggu ini? Enggak. Pada
minggu ini dia nggak kerja, dia tuh lagi liburan gitu, minggu yang akan datang gitu, karena itu kan rencana yang memang sudah pasti terjadi. Jadi Susan tuh pasti akan liburan dan dia nggak kerja minggu ini. Kemudian di sini ada the present continuous tense is also used to talk about change happening around now, perubahan atau perkembangan yang meningkat. Contohnya, the population of the world is rising very fast. Rising or rising sih bacanya. Populasi dunia saat ini tuh meningkat sangat-sangat cepat. Is your English getting better? Apakah bahasa Inggrismu sekarang lebih baik? Perubahan atau perkembangan yang meningkat. Oke, now di sini ada the present continuous and present simple. Jadi karena sebelumnya kita belajar tentang simple present, ya kan? Jadi apa sih perbedaannya antara present continuous dengan present simple? Kita bisa lihat di sini present continuous sebelah sini dan ini present simple. Present continuous it used for something that is happening at or around the time of speaking. The action is not finished. Dia untuk situasi yang memang saat itu dikerjakan dan pekerjaan tersebut belum selesai. I am doing. Misalnya the water is boiling. Can you turn it off? Itu airnya mendidih. Bisa nggak kamu matiin? Jadi saat itu memang terjadi dan itu belum selesai. Masih juga dia mendidih saat itu dikatakan gitu. Listen to these people, what language are they speaking? Coba dengerin itu orang-orang ini, bahasa apa yang mereka gunakan. Let's go out, it is raining now. Nah, masih hujan berarti, let's go out. Ayo kita keluar, it is raining now. Sekarang lagi hujan. I'm going to bed now. Dia saat itu mau tidur, aku mau tidur. Dan itu masih berlangsung kegiatannya. Abu Bakar is in Gontor. At the moment he is learning Arabic. Nah, sedangkan present simple it used for things in general or things that happen repeatedly. Kalau present simple itu digunakan untuk action yang memang terjadi berulang-ulang, kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Misalnya water boils at 100 degrees Celsius. Karena biasanya air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Excuse me, do you speak English? Atau maaf, apakah kamu bicara bahasa Inggris? Maksudnya itu kesehariannya itu bahasa Inggris gitulah. It doesn't rain very much in summer. Itu jarang hujan. Tidak terlalu sering hujan pada musim panas. I always go to bed before midnight. Saya selalu tidur sebelum tengah malam. Most people learn to swim when they are children. Kebanyakan orang-orang itu belajar berenang ketika mereka kecil. Itu kan sesuatu yang memang berulang-ulang dan memang biasanya dilakukan begitu. Kemudian kalau present continuous it used for a temporary situation, untuk situasi yang sementara, temporary. Sedangkan simple present itu it used for a permanent situation, untuk sesuatu yang permanen terjadi. Misalnya, I am living with some friends until I find the flat. Aku sekarang tinggal dengan teman-teman aku sampai aku menemukan apartemen gitu. Flat itu apa sih? Kos-kosan apa ya? Flat kayak rumah-rumah susun, itu flat nggak? Gitulah pokoknya. Dan dia akan pindah kalau dia udah menemukan flat itu. Sedangkan di sini, my parents live in London. Ya udah, orang tuanya itu memang tinggal di London permanen gitu, permanent situation. Mary isn't lazy, he works very hard most of the time. Mary itu nggak malas loh, dia tuh selalu bekerja sangat-sangat keras most of time. Yeah. You are working hard today. You are working hard today. Today mungkin dia cuman bekerja keras saat hari itu, mungkin hari sebelumnya tidak, mungkin hari selanjutnya mungkin tidak, karena itu bukan permanen, situasinya sementara. Kalau untuk present continuous. Oke, di sini juga ada present continuous dan short answer to questions. Ini kita tinggal di screenshot aja. Terus ada exercise, fill in the blank in each sentence with the correct present continuous tense form of the verb given in brackets. They are making. Ini tinggal ditambah aja to be-nya, kemudian tambah yang ada verb di dalam kurung itu tinggal tambah in aja. Misalnya they are making
Their mother is trying, the maid is cooking lunch, the neighbor is mowing his lawn, memotong rumput. The students are performing. Kalau the students itu pakainya are karena dia jamak di sini. Jadi pakainya are ya. Wait. Ada beberapa students. Oke. Kemudian dia sampai mana? Cars are speeding. An airplane is flying. He is unpacking. The children are playing. Muhammad is reading. Kalau ada yang salah, mohon komen di bawah. Change the following sentence from affirmative to negative. Sekarang ubah kalimatnya dari bentuk positif ke negatif. It is beginning to rain. It is not beginning. The sky is getting very dark. The sky is not getting very dark. She is not working on the fourth floor at present. Itu gampang lah ya. Gampang kan? Tinggal tambah not aja sama ing. The maid, mana dia? The maid is cleaning the room now. The maid is not cleaning the room now. They are not taking a walk in the park. You are not having lunch outside. Ali is not doing well in his studies at present. We are not laughing at what you said. They are not traveling in Europe at present. The leaves are not beginning to fall from the trees. Ini fall from ya, bukan from tapi from. Are the underlined verbs right or wrong? Sekarang kita lihat apakah ini benar atau salah. Ini di sini contohnya, water boils at 100 degrees Celsius. Itu benar atau salah? It's right, ya kan? Tinggal jawab right or wrong aja. Look, that man tries to open the door of your car. Ini salah ya, karena itu kan situasinya nomor 2 langsung nih. Itu kan situasinya saat ini, jadi pakainya trying. That man is trying to open the door of your car. Nomor 1, the water boils, can you turn it off? Ini pakainya bukan simple past tapi pakai present continuous. Jadi the water is boiling, can you turn it off? Terus nomor 3, can you hear those people, what do they talking about? Ini pakainya do they talking ya, bukan they talk. Jadi salah. Nomor 4, the moon goes round the earth. Ini pakainya simple present. Karena memang bulan itu mengelilingi bumi, ya kan? Dan itu repeatedly, bukan hanya saat itu. Jadi ini benar, right? I must go now, it gets late. Aku harus pergi sekarang. Ini salah ya, karena pakainya sekarang saat ini. Jadi pakai present continuous, it is getting late. I usually go to work by car. I usually go to work by car. Ini benar. Hurry up, it's time to leave. Okay, I come. Hurry up, it's time to leave. Okay, I am coming. Karena di sini sekarang situasinya. I hear you've got a new job. How do you get on? Aku dengar kamu dapat pekerjaan. How do you get on? Ini benar. Benar kan? Terus, can we stop working soon? I start to feel tired. Ini wrong ya, pakainya I am starting to feel tired. Supply the simple present tense or the present continuous tense as required by the meaning of the sentence. Ini pakailah simple present atau pakai present continuous. Contoh, Mr. Hansen often. Kalau udah ada kata often berarti itu bentuk dari simple present. Pasti pakainya simple present. Jadi travels to Jakarta on business. Our class meets 3 times in a week. Ini karena repeatedly, kebiasaan kan. Mr. Shiva is teaching us at present. Sekarang kan, present itu kan sekarang. He is substituting for Mr. Huda, who is our regular teacher. Ini kan yang akan datang selanjutnya, seterusnya. At 9:30 every morning, our school bell
rings. Ini kan kebiasaan juga, jadi nggak pakai present, pakainya simple present. I believe it is raining now. Kenapa pakai is ringing now? Karena ada kata now. Kemudian Fatima is watching TV now. Ini pasti pakai now, pakai present continuous karena ada now. Terus always itu pasti pakai simple present, jadi watches. Listen, someone is knocking at the door. Zara never. Dan ini udah tinggal kalian lihat aja dan tolong diperhatikan kalau salah, karena aku juga belajar dan biar nggak lupa, jadi aku buat momennya lagi. Oke, see ya.